Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ovaj divni, božanstveni, prefin voćni kolač. Molim vas da pišite ovaj recept u svoje sveske, da ga imate jer nećete se pokajati, vjerujte mi. Pripremite 6 jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Mutite bjelanjke dok ne dobijete samo malo pjenastu masu. Kada su bjelanjci ovako samo malo umućeni, počnite dodavati šećer u prahu i to 180 grama. Šećer u prahu dodavajte kašiku po kašiku dok mutite bjelanjke. Mutite bjelanjke sa šećerom dok ne dobijete čvrstu masu. Kada su bjelanjci gotovi, trebali bi izgledati ovako. U posebnoj zdjelici pomiješajte 120 g glatkog brašna, 80 g gustina ili kukuruznog skroba i pola kesice praška za pecivo ili oko 8 g. Sada nam mikser više ne treba. Ovdje dodajemo žumanjke. Promiješajte lagano. Ovo ne smijete uopšte lupati, niti previše miješati. Počnite dodavati kašiku po kašiku pomiješanog brašna, gustina i praška za pecivo. Promiješajte veoma lagano. Ovdje sada dodajte koricu i sok jednog limuna. Promiješajte lagano. Dodajte ponovo brašno sa kukuruznim skrobom. Ovo radimo ovako jer ni u jednom trenutku nam ne treba ova masa postati previše tečna ili previše gusta. I još jedan sastojak koji trebamo dodati je 50 ml ulja. Ja dodajem maslinovo ulje, ali vi naravno možete da dodate suncokretovo, ja samo nemam suncokretovog u kući, a maslinovo koristim i za ostali kolače. I sada dodajte i ostatak brašna sa skrobom. I miješajte ovo lagano dok vidite da nemate grudvica više u ovoj masi. Pripremite jednu veliku tepsiju koja ja koristim, ima dimenzije 43 sa 37 cm, to je klasična tepsija od električnog šporeta. Uzmite malo maslaca i premažite tepsiju. Ovo možete raditi i uljem, ali je maslac bolji zato što stvara malo drugačiji, kako bih rekla, sloj između kore i tepsije. Pospite brašnom. Ovo radim kao i za ostale klasične kore. I ovako malo protresite. Višak brašna vratite u zdjelicu. I sada veoma lagano prebacite masu preko tepsije. Poravnajte koru što je preciznije moguće. Ako želite da imate ravan kolač, morate imati ravnu koru i morate paziti kako koru stavljate u pećnicu, što često rešetke u pećnici nisu ravne ili vam tepsija nije ovako ravna. Ove velike tepsije imaju tendenciju da ovako se dijagonalno promijene. Ovu koru pecite na 160 stepeni oko 15 minuta, zavisno od pećnice. Iako se 15 minuta pečenja čini veoma malo, potrebno je samo da uzmete jednu čačkalicu za zube i provjerite ovako da li ostaje masi na čačkalici. Ako je čačkalica suha, to znači da je kora pečena. Koru ostavite ovako da se potpuno ohladi. Ono što je sada potrebno da uradite je da osiječete rubove u slučaju da želite da vam ovaj kolač izgleda baš onako, kako bih rekla, ravan, perfektan. Pogledajte ovu divotu. Pripremite voće po vašem izboru. Ako koristite konzervisano voće, potrebno je da ga iscirite. Da ono bude dovoljno suho kada ga stavljate u fil. Pripremite 150 g šećera u prahu, stavite sok jednog limuna i ovo fino promiješajte. Pripremite 400 g svježeg sira. Često me u receptima pitate koji sir koristim. Ja koristim ovaj jednostavan, običan sir za mazanjem. To je sir kao što je, na primjer, Filadelfija. Znam da je Filadelfija mnogo popularna, ali ovo je čisti sir Filadelfija, u sebi ima nekih dodataka. U ovom siru imate samo sir i veoma malo soli, oko 2 g. Umjesto ovog sira možete koristiti običan ABC sir. To je najsličniji ovom siru koji ja koristim. I ovo samo lagano promiješajte. Evo vidite, ovo treba da izgleda ovako. U posebnoj zdjelici umutite 250 ml vrhnja za šlag. I ako je moguće, pronađite mliječno vrhnje na svom tržištu i koristite ga umjesto biljnih mješavina za šlag.
Kada je šlag umućen, prebacite ga u ovu zdjelicu sa sirom i šećerom i ovo lagano promiješajte. I vidite kako je on gust. Znači, nemojte se plašiti, nemojte dodavati u ovo šlag, fiks ili nešto drugo. Vidite kako on uopšte i ne spada. Sav fil ćemo staviti na ovu koru. Stavila sam malo više od pola ovog fila preko kori. Umjesto breskvi možete koristiti bilo koje drugo voće i rasporedite voće što je ljepše moguće po filu. Nanesite i drugi dio fila lagano. Stavite drugi dio tosko. Poravnajte. Pospite kolač šećerom u prahu, ali bogato. Šećer u prahu ima dvije funkcije u ovom slučaju. Prva je da stvori onako gore jednu finu koricu. Vidjet ćete sutra, kada probate ovaj kolač, kada odstoji jedan dan u frižideru, vidjet ćete kako je ovaj šećer stvorio nekakav fini sloj. A druga, naravno, funkcija je da ovaj kolač izgleda fantastično. I sada, jeste li spremni? Ja ću ovako da ga siječem. Da probam. Ne znam da li možete da čujete, ali kada siječem ovaj kolač, čuje se kao spužva. Ne mogu vam opisati koliko je divan. Osvježavajući, lagan, ukusan, nije previše sladak, ali nije nesladak kolač. Dragi moji, ja idem malo da ovo isiječem, da odnesem komšijama, da odnesem svojoj sestri, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, u stvari ne morate ostavljati like ili komentar, samo napravite ovaj kolač, molim vas. Za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. Na kraju, naravno, buon appetito!